class today, please stand up. We start the praying together. Okay, thank you. Sit down, please. Okay, students, before we start class today, let me introduce myself. My complete name is Krista Felisa Tunisi. Please call me Miss Krista. Today, I will learn together with you in this class. In the preparing this material, Miss is also supported by the technology that you might already by the familiar with, the namely ChatGPT, and I use the GPT to help organize and develop the material and power and presents in the more interesting and understanding way. I think that. Welcome to back this video. Today we are going to learn how to use GPT to help us study. So especially in grade English learning materials quickly and easily. ChatGPT is an artificial intelligence, answer the questions, and even create the complete learning material just by giving instructions. These instructions are called the prompt. So before we start, let's understand what a prompt is. A prompt is a command or the instructions that we give to GPT. The clear and the more specific that prompt is, the better and results we will get. So if when want good learning material, we need to give clear and detailed instructions. Now let's look at the example. If we want to create lessons about the comparative adjective for the 8th grade students, we can write a simple prompt like this. Okay, this is the 4 examples. The prompt is okay, as you can see, that prompt is more specific, so the results will also be more complete. Now let's see an example of this material generated by the GPT. Comparative. Okay, so this is the results about the material comparative adjective, explanation, structure, simple example sentence, activity, and the practice and the other. So that's how you can use GPT to easily create learning materials. With the right prompt, you can get complete and use useful the material in just a few seconds. Thank you for watching, and I hope this video is helpful. See you in the next video. Thank you. Adik-adik, dalam membuat atau menyiapkan materi ini, Ibu menggunakan sebuah alat teknologi. Jadi teknologi yang namanya ini, mungkin adik-adik kenal dengan teknologi So students, today Miss we will how you use the technology. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi itu dan untuk hal apa saja kamu gunakannya. Jadi you can use the GPT write a question about the lesson and get a simple for sentence untuk mencarikan contoh-contoh dari kalimat ataupun translate language and help you write the stories or the statement. Jadi itu nanti membantu kamu untuk membuat atau mencarikan sebuah referensi tugas. Jadi pada saat adik-adik
Dan tetap harus dipahami. Jadi tugas apapun nanti yang adik-adik mau cari dari teknologi saat ini yang namanya GPT, jadi adik-adik tidak boleh langsung hanya membuka saja saja, karena itu sama halnya adik-adik menyontek, tapi itu jadikan sebagai alat atau media untuk adik-adik pelajari. Oke, jadi saya rasa itu saja. Share dan terima kasih. So today we will learn how to operate like people, animals, and things in others. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang komparatif adjektif atau kata sifat perbandingan. Ada yang tahu kata sifat perbandingan? Ada yang bisa jelaskan? Oke. Jadi kata sifat perbandingan itu atau comparative adjective itu digunakan untuk membandingkan dua hal. Jadi kata sifat perbandingan itu digunakan untuk membandingkan dua hal. Oke, jadi adik-adik, kalau dalam bahasa Indonesianya itu komparatif adjektif itu atau kata sifat perbandingan itu biasanya kita menggunakan kata lebih daripada. Contohnya itu Andi lebih tinggi dari Raffi, atau in Englishnya itu Andi is taller than Budi. Oke, tolong perhatikan di sini ya. Oke, sebelum kita masuk ke contohnya itu, Ibu ingin memberikan rumus dalam comparative adjective. So students, in the adjective comparative atau kata sifat perbandingannya itu rumusnya itu ada subject, to be plus kata sifat perbandingan or adjective comparative adjective plus kata daripada. So student, in this sentence, the comparative adjective jadi adik-adik, dalam comparative adjective ini katanya itu adalah taller. Ada yang tahu apa itu taller? Oke, betul. Jadi dalam kalimat ini Andi is taller than Raffi. Andi lebih tinggi daripada Raffi. Ada yang sudah mengerti? Oke, saya minta satu orang mungkin berikan satu contoh. This one simple. Gunakan kata daripada. Yang artinya itu tas saya lebih besar dari tas kamu. Oke, jadi in this sentence, the word my bag is the subject, and the is the to be, and the bigger itu adalah comparative
In this sentence form, kita hanya menggunakan akhiran R. Tolong perhatikan di sini. Jadi, dalam kata sifat pendek ini, for example, yaitu kata tall. Jadi kata tall itu diubah berubah definitifnya itu menjadi taller. Begitu juga dengan small diubah menjadi smaller, fast diubah menjadi faster. Jadi adik-adik, dari ketiga contoh kata sifat pendek ini, biar adik-adik lebih mudah untuk mengingatnya itu, adik-adik hanya menambahkan akhiran R. Bisa mengerti? Oke. Yang kedua itu kata sifat panjang. Jadi dalam kata sifat panjang itu, adik-adik hanya menambahkan kata more. Jadi untuk kedua kata sifat ini, kata sifat panjang dan kata sifat pendek, adik-adik hanya mengingatkan kalau di kata sifat pendek itu kita hanya menambahkan akhiran R. Oke. Dan yang kalau di kata sifat panjang itu kita hanya menambahkan kata more. Oke. Good job. Okay, students. Before we finish the material today, do you have any questions? Mungkin ada pertanyaan? Oke. Baik, karena tidak ada pertanyaan, jangan lupa untuk latihannya. Jadi latihannya itu kalian ubah kata big, big, tall, short, long, long, and slow itu ke dalam beberapa definitif.